ti Paria. Paria, bulong na. Laman natin para imburik. Oh. Da kayo nga Ilocano mo yun yataw niya. Pari. Madi na pa eh. Napait no, di mo umanglutaw. No, ara-ara sa asa nyo yun no, madi na pagpaitan. Ano iyara sa asmono pa? Example. Nagpatulong kayo kanya kung sikreto hang dato'y kita. Maglain natin para imurit niya. Yeah, pas na ko naman my friend. Friend ko dati, friend ko. Friend. Oh my God. Sakam gimatang sinuubang Gigi. Ooh. My Gigi. Your Gigi. And Gigi. Galunggaw. Deja. Gigi. Ang good gold. Galunggong. Wala, nagadugayan. Ano bayad nila ta? $5. Ay, ibagbagang niya ibayad na. $5 no sakti mapanta na pang kinala J Kanawaki. Kanawakski. Tama na ka doon eh. Joke lang, $5, impossible. Alright. Alright, See you later, guys. Alright. Yo. Kita nyo yung puta durato yun. Hindi natin naka-styrofoam. Okay, see you later. Palingtak tutan ta kuan kanang mintong bye. Dati di ko na nga Paris na te kagayem. Top limang Gigi. galunggong nga sinuuban may deliver ti kadwa ti gayem ko. Dadakkel ni sa amon magtulakat ka. Sa amol mo minsan. Kita mo na ta Gigi kat nakaisumpay ni. Natinay siya. Oy, lala. Duwa talo kanyak. Ay, madibingay no kas jay. Duwa kini bakit ka tasak nga tagluto, di ka may. Siya magim imure. Tanti lalaing ko tanga tao. Kinabuklaw ko na mo. Kinabuklaw ko ngalngalag pa yung aming Ulo na sila. umis-isam nga ulo na naimas. Alright. Oh, Prito tayo, ti. galo. Uban. Galo. Galo, ikagalo. Galonggong. Gigi. Sabi nakita. Sa mga roti, paper towel, sir. Guys, puno ka. Ano kayo, kasinuuban. Sinuuban, no? Gagawin. Subscribe ka. Please like and subscribe. Lang Alan Live Channel. Next batch. Sunod daw, sunod. Hello. Talag paparya.
yon. Yum. Mhm. Yummy. Kinamot. Kinamit. Oops. Sorry. Ang tagay na. Medyo po. Maganda yun, maganda yun.